السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، کھیل کود رہے ہوں گے۔ یہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کہانی کا۔ آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے خواہش۔ اس کہانی کے مصنف کا نام ہے احمد عدنان طارق۔ 8 سالہ سیف کی خواہش تھی کہ اسے کہیں سے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ جو خواہش کرے فوراً پوری ہو جائے، لیکن اس کی خواہش کس طرح پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بڑے طریقے آزمائے اور اس کے بعد بھی جو خواہش کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بونا ملا۔ بونا تو آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ بونا ایک چھوٹے آدمی کو بونا کہتے ہیں، جو بہت چھوٹے سائز میں ہوتا ہے، جو چھوٹا اس کا قد ہوتا ہے اس کو بونا کہتے ہیں۔ تو سیف کو جنگل کے راستے میں ایک بونا ملا جس کا نام عتیق تھا۔ وہ بھی ایک پگڈنڈی پر چلتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا۔ سیف کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جیتا جاگتا بونا دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بونے صرف کتابوں میں ہی دیکھے تھے۔ سیف نے چلا کر اس کو پکارا، السلام علیکم، شاید آپ اسی جنگل میں کہیں رہتے ہیں۔ عتیق نے جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ سیف فوراً بولا، جی ضرور، مجھے ایسے طاقت چاہیے جس سے میری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ کیا اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ عتیق بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں پر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تمہیں اس کے لیے جنگل کے بالکل درمیان میں جانا ہوگا، جہاں ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب ہے جو سرگوشیوں میں بھی کرتا ہے۔ اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور تم اسے دل کی بات بتاؤ تو تمہیں ایسی طاقت مل جائے گی۔ سیف بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر مجھے جلدی بتا دیں۔ عتیق نے اسے بتایا، تمہیں وہی کرنا ہے جو تالاب سرگوشیوں میں تمہیں بتائے گا، اور پھر آخر میں اسے تالاب میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو گے۔ پانی پینے کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ مجھے کئی مرتبہ وہاں سے خواہش پوری کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب وہ دیکھو، وہ ہے راستہ، سیدھے چلے جاؤ، آگے شاہ بلوط کے 3 درخت آئیں گے، وہاں سے داہنے ہاتھ مڑ جانا، آگے جاؤ گے تو نیلے گلابوں کی کیاری آئے گی۔ جب وہ ختم ہوگی تو تم سرگوشیوں والے تالاب کے پاس پہنچ چکے ہوگے۔ سیف تو فوراً جوش میں آ گیا، وہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہوا۔ جوش سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ شاہ بلوط کے درختوں کے قریب سے داہنے مڑا تو آگے جا کر نیلے گلابوں کی کیاری بھی تھی۔ وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشیوں والا تالاب تھا۔ وہ بڑی عجیب سی جگہ تھی، اور ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا، اس کا پانی مسلسل کھول رہا تھا۔ سیف نے سوچا، واقعی یہ تو سچ مچ جادو کا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے تالاب میں جھانک کر غور سے دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے اپنا کان کھولتے ہوئے پانی کے قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو اسے سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مجھے اتنی مرتبہ ہلاؤ جتنے ایک دن اور ایک رات میں گھنٹے ہوتے ہیں، ہلاؤ ہلاؤ۔
सैफ ने एक लकड़ी दी और पानी में डालकर उसे 24 मरतबा हिलाया। पानी मज़ीद खौलना शुरू हो गया और बुलबुले मकई के दानों की तरह पानी की सतह पर फटने लगे और भूरे रंग के पानी में से सब्ज़ रंग का धुआं पानी की सतह पर छाने लगा। सैफ सोच रहा था कि ये वाकई जादू है। पता नहीं अब उसे आगे क्या करना चाहिए था। तभी पानी से आवाज़ आई, जैसे कोई सरगोशी करते हुए हुक्म दे रहा हो, मुझ पर झुको और कड़कती हुई बिजली के हिज्जे करो। सैफ हुक्म सुनकर हैरान हो गया और फिर सोचने लगा कि कड़कती हुई बिजली के हिज्जे कैसे करते हैं। फिर उसे याद आ गया और उसने पानी पर फूंक मारी और उंगली से उस पर कड़कती हुई बिजली लिखा। उस पर पानी में जैसे भूचाल आ गया हो। फिर वाकई कड़कती हुई बिजली की सी आवाज़ आई, लेकिन फिर पानी की सतह पर सुकून हो गई। और सैफ ने उसमें झांका तो एक मरतबा फिर वो पानी अपना चेहरा देख सकता था। सैफ ने पानी से पूछा, अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ। तालाब ने सरगोशी करते हुए कहा, अब शाहबलूत के दरख्त के पास जाओ और उस पर उगा हुआ फल लेकर आओ और उसे मेरे ऊपर डालकर हिलाओ यहाँ तक कि वो मुझ में हल हो जाए। सैफ सोचने लगा, शाहबलूत पर कौन सा फल उगता है? फिर वो दौड़ कर दरख्त के पास गया और उसका जायज़ा लेने लगा। सर्दी का मौसम था, दरख्त पर कुछ भी उगा हुआ नहीं था, सिर्फ बटनों जैसी चीज़ें तने के साथ लगी हुई थी। सैफ ने सोचा, बलूत के सेब। उसने एक बटन और सेब नवा चीज़ दरख्त से तोड़ी और भागता हुआ तालाब के नज़दीक पहुंच गया। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि सेब नुमा ये चीज़ दरअसल शाहबलूत पर उगने वाले फल नहीं, बल्कि ये बूटी होती है जिसे तका कहते हैं, जो शाहबलूत पर आ गई है। वो दौड़ता हुआ वापस शाहबलूत के पास पहुंचा और उसके नीचे देखने लगा तो उसे दरख्त से गिरा हुआ एक तुक्का नज़र आया गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने तुक्का उठाया और भागम भाग तालाब के पास आया। उसने उसके पानी में गिराया और भूरे रंग के पानी को लकड़ी से हिलाने लगा। जल्दी ही वो पानी में हल हो गया और बुड़बुड़ाया, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये पानी में हल भी हो सकता है। वाकई यह जादू का तालाब है। पानी का रंग एकदम सब्ज़ हो गया और चमकने लगा। तभी तालाब में से ऐसी आवाज़ आई जैसे दरख्तों के पत्तों से तेज़ हवा गुजरती है। अब 7 को 7 से ज़रब दो और जो जवाब आए इतनी बारी मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। सैफ ने हदायत सुनी तो फ़ौरन चक्कर लगाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि 7 को 7 ज़रब दें तो कितनी बार घूमना पड़ेगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अच्छे तरीके से पहाड़े याद ही नहीं किए थे। 7 ज़रब 7, वो हाँ, ये ज़रूर 52 होंगे। अपनी तरफ से सही गिनकर चक्कर लगाते हुए सैफ ने तालाब के गिर्द 52 चक्कर काटे। हालांकि उसे 49 चक्कर लगाने चाहिए थे। जब 7 चक्कर पूरे हुए तो पानी का रंग नीला हो गया। 14वें चक्कर पर यह पीला हो गया। 21वें चक्कर पर उसका रंग सुर्ख हो गया। 28वें पर जामुनी, 35वें पर सुनहरी और 42वें पर पानी किसी हीरे की तरह चमकने लगा और 49वें पर चांदी जैसे रंग के बुलबुले पानी में बनने लगे। लेकिन जब सैफ 49वें चक्कर के बाद भी चक्कर लगाता रहा तो पानी का रंग दोबारा भूरा हो गया और उसकी सतह पर सुकून हो गई।
सैफ ने तब चुल्लू भर पानी तालाब से लेकर पिया। वो बहुत बदजायका था और फिर उसने अपनी मनपसंद ख्वाहिश की और फिर इंतज़ार करने के बाद उसने पसंद की ख्वाहिश बतानी शुरू कर दी। उसने ख्वाहिश की कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बहुत मायूस हुआ। उसने कई मरतबा कोशिश की, लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आखिर वो खुद ही घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे दोबारा अतीक मिला। उसके पूछने पर उसने सारा किस्सा सुनाया तो वो हंसने लगा। अगर एक 8 साल के बच्चे को 7 से 7 के ज़रब देना नहीं आता तो इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब दोबारा तुम इस तालाब तक कभी नहीं पहुंच सकते। सैफ बोला, मैं हमेशा उसे ढूंढता रहूँगा और एक दिन तालाब तक दोबारा पहुंच जाऊंगा। तब तक मुझे पहाड़े भी याद हो जाएंगे। लेकिन सैफ को दोबारा वो तालाब कभी नहीं मिल सका। सभी कहते हैं कि वह तालाब सिर्फ एक मरतबा ही नज़र आता है। बच्चों, अगर इत्तफाक से तुम कभी ऐसे तालाब तक पहुंच जाओ तो ख्याल रखना, तुम्हें पहाड़े याद होने चाहिए। अभी से तैयारी कर लो। भला 7 को 7 से ज़रूरत दें तो जवाब क्या होगा, आपको मालूम है ना? तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपना ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। आपको और अच्छी कहानियाँ बहुत जल्द मिलेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।